the 10 types of bullying court. Number 1. Wala na yan. Wala na yan. Ang bobo mo. Ang bobo mo. Ay, wala. Number 2. Number 3, the flex man. Ay ko putang ina. Number 4. Teka, hinihingal ako na. The blind man. Oh. 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 5. The LeBron James. Oh! Foul rip. Number 6, the Kobe Bryant. Number 7. Puta. Hingal ako. Ang coach mong galit. Screen! Screen! Repan mo! Wala! Number 8. The Stephen Curry. Ala, anyari. Number 9. The Hanamichi Sakuragi. Number 10, the rebounder trash talker. Sintas mo bata. Wala palang bola. At yan, ang 10 types of bullying court. Putang ina, nakakahingal. Ayoko na. Nakakaya ka dito. Hindi ko kilala yan.